सज्जाद मिर्जा के साथ। हमारा पाकिस्तान। This is Red FM. Red FM, Red FM, Red FM. CKYR 106.7 रेड एफएम के स्टूडियो से प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान के साथ सज्जाद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दिलों के साथ साथ जरा वक्त भी मिला लीजिए। इस वक्त ठीक 9:05 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हमारा पाकिस्तान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो का नंबर 403-286-1067, इसी नंबर पे आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मौसम की सूरत हाल देखें जी, आज तो वैसे सारा दिन ही क्लाउडी रहा, कुछ आसमान पे बादल कहीं कहीं पे थोड़ी सी एक खूबसूरत सी झलक धूप ने दी, लेकिन उसके बाद फिर जो है बादल जो है वो उस पे छा गए, धूप जो है वो फिर पसे पर्दा चली गई। बहरहाल ये भी कुदरत के रंग हैं और इन्हीं रंगों की खूबसूरती जो है हमें नेचर में नजर आती है। बहरहाल जी प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेड एफएम ट्यून इन किया। This is Hamara Pakistan with your host Sajjad Mirza. जी जनाब, सुनाइए क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान आज का खास प्रोग्राम होगा। जी हाँ, वैसे तो हर दिन ही बड़ा खास होता है, क्योंकि अल्लाह पाक जो हमें दिन अता करता है उसमें हमारी सेहत होती है, और जो भी हमें सांसें अता करता है ये उसकी रहमत है हम पे। हर लम्हे हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, लेकिन बंदा बशर है और हम कभी कभी इन चीजों को फरामोश कर देते हैं। लेकिन रब्बे कायनात एक ऐसी जात है जो आपको माफ भी कर देती है, मुसब्बिबुल अस्बाब है, आपके लिए सब सबब भी पैदा करती है, हमारी गलती कोताहियों को माफ भी करती है। ये वही रब्बे कायनात है। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से खास है कि इसमें आज हमारी पैनल डिस्कशन होगी, और पैनल डिस्कशन का जो मौजू है ये बड़ा जबरदस्त है, और कहीं ना कहीं कोई भी मुल्क जो है इस चीज में से गुजर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम हमारा पाकिस्तान है। और प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के जो टॉपिक्स हैं, पाकिस्तानी गीत संगीत पेश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में एक जो है हमारे कैलगरी शहर में अगर कुछ इवेंट्स होने के लिए जा रहे हैं मजहबी तौर पे या फिर कौमी त्योहार के हवाले से, उसको भी हम इस प्रोग्राम में कवरेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये एक बड़ा जबरदस्त कह लीजिए, क्योंकि जाती तौर पे ये एक ऐसा मसला है जिसमें पाकिस्तानी कौम ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी बल्कि और भी दूसरे ममालिक जो हैं इसमें से सफर कर रहे हैं। लेकिन आज आपको हमारे साथ रहना है और इस खूबसूरत डिस्कशन को आप जरूर सुनिए। और इस डिस्कशन में आज के जो दो मेहमान हैं मेरे, वो अपनी अपनी जगहों पे बड़े ही काबिल एहतराम है, और उनकी एक कह लीजिए उनकी एक वजह शोहरत है, तारीख पे उनकी गहरी नजर है, कानून पे गहरी नजर है, फिर उसके बाद सोशली क्या हो रहा है, पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, और ये दोनों नाम ही आपके जाने पहचाने हैं। लेकिन अभी मैं इनको सीगा राज में रखूंगा, और आज के प्रोग्राम का जो आगाज है मैं एक खूबसूरत आरिफाना कलाम के साथ करूंगा। फिर उसके बाद मेरे दो मेहमान काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम दोनों आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, और उनसे हम आज के मौजू के हवाले से उनके तजर्बात, उनका नुक्ता नजर क्या है, इस पे हम बात करेंगे, उन्हें सुनेंगे, और होपफुली आप भी मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान सज्जाद मिर्जा के साथ आप सुन रहे हैं। आपने रेड एफएम ट्यून इन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਖੇਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੁਣ ਬਸ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਓ ਸਟੱਕੋ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੱਕੋ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਫਰੈਂਡ ਸਟੱਕੋ ਦੇ ਪੰਮਾ ਸਿੱਖ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 4036161825 हाँ भाई मिल गया लोड खिंच दो तैयारी पे ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਾਈ ਪਰ ਵਿੰਟਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ तू अपनी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं करवाई ਨਾ ਬਾਈ ਉਹ ਫੇਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟਸ 'ਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ 4034043500 403 404 3500 A ਕਲਾਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਜੀ 4035681111 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਟ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਲੰਧਰ ਮੋਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਲੋਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਕੜਕਦੇ ਨੋਟ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਸਮਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਕਾਲ 403 568 1111 A क्लास फॉरेन एक्सचेंज जब बात हो गहनों की सोनाली ज्वेलर्स है सबकी पहली पसंद हमारे पास है हर अवसर के लिए शानदार गहनों की ब्यूटीफुल कलेक्शन इयररिंग्स चेन्स ब्रेसलेट्स और बहुत कुछ सिंगापुर इंडिया मलेशिया पाकिस्तान और अन्य देशों से खास डिजाइन 1976 से आपके भरोसेमंद ज्वेलर्स सोनाली ज्वेलर्स अपने लिए और अपनों के लिए लीजिए परफेक्ट गिफ्ट विजिट करें यूनिट 525 5075 बालकनीज बुलेवार्ड नॉर्थ ईस्ट सोनाली ज्वेलर्स Your destination to all things Pakistani. This is Hamara Pakistan. जी साहब, प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने रेड एफएम ट्यून इन किया और ये प्रोग्राम हम आपके लिए पीर मंगल बुध और जुमेरात की शाम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पेश करते हैं और इस प्रोग्राम में जहां आपके लिए पाकिस्तानी गीत संगीत पेश किया जाता है उसके साथ साथ कुछ शहर की खबरें होती हैं, कुछ पाकिस्तान की खबरें होती हैं, साथ में कुछ पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात क्या हैं उन पे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था कि आज मेरे बहुत ही काबिल एहतराम 2 मेहमान जो हैं वो तशरीफ लाए हैं और आज का मौजू जो है ये एक साहब ऐसा मौजू है कि जिसपे आप कह लीजिए कि कोई भी मुल्क जो है जो एक कह लीजिए कि एक क्राइसिस में से गुजर रहा है या क्राइसिस में से गुजर चुका है तो ये एक ऐसा मौजू है जिसमें कभी ना कभी कोई ना कोई मुल्क जो है इस सिचुएशन में से गुजरा है। तो आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान के हवाले से ये कि पाकिस्तान के सियासी हालात, मुआशी हालात आपके बिल्कुल सामने हैं और पाकिस्तान में मुआशी तौर पे क्या है, लोग किन किन हालात में से गुजर रहे हैं। लेकिन आज का जो मौजू है, बगैर मैं वक्त ज़ाया किए, सबसे पहले मैं आज का जो मौजू है उससे पहले मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा कि आज के मेहमानों की जितनी भी गुफ्तगू होगी, आज के जो 2 मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनकी जो भी गुफ्तगू होगी ये इनकी ज़ाती राय पर मबनी होगी, इनका पर्सनल ओपिनियन होगा और इनके पर्सनल ओपिनियन के साथ रेड एफएम और होस्ट का मुत्तफिक होना लाजमी नहीं। और दूसरी बात ये है कि आज की जितनी भी गुफ्तगू है ये जो है बिल्कुल सियासी, क्योंकि बहुत सारी सियासी पार्टीज पाकिस्तान में हैं और किसी ना किसी हवाले से किसी ना किसी पार्टी के साथ या फिर हमारा एतराज होता है। तो आज की जितनी भी गुफ्तगू होगी साथ और एतराज से बिल्कुल बालातर होगी, बिल्कुल हम न्यूट्रल बात करेंगे। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे वाजिबुल एहतराम, बहुत काबिल एहतराम आज के जो मेहमान। सबसे पहले जनाब जुबैर नबी साहब, जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। जुबैर नबी साहब बुनियादी तौर पे एक एडवोकेट हैं, लॉ के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, लॉ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ ये है कि साबिक जज भी, बतौर जज ये पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन आजकल दियार गैर में कैलगरी में हमारे शहर में मौजूद हैं और इनके ओपिनियन से हम इस्तेफादा करेंगे। और दूसरी जानिब मेरे दूसरे जो मेहमान हैं, आज पहली दफ़ा स्टूडियो तशरीफ लाए हैं, इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। ये नाम भी आपके लिए कोई नया नाम नहीं है और जब भी कुछ हम बात करते हैं कि सोशली हमारे शहर में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं या पाकिस्तान के हालात क्या हैं,
सियासत पे, सहाफत पे इनकी बहुत गहरी नज़र है और आज इनका भी जो ओपिनियन है हमारे लिए बहुत एक वैल्यूएबल होगा। तो बिल्कुल मेरे साथ आज स्टूडियो में मेरे जो दूसरे मेहमान हैं जनाब आबिद खान साहब, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुबैर नबी साहब और जनाब आबिद खान, दोनों को मैं अपने प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब और आबिद खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। आप दोनों दोस्त कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बड़े मशकूर हैं रेड एफएम के जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और आपके भी और तमाम नाज़रीन को हम हाज़िर को सलाम अलैकुम कहते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रेड एफएम के दिल के दरवाजे तो आपके लिए खुले ही हैं, लेकिन वैसे भी दरवाजे खुले हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो आपका अपना रेडियो स्टेशन है, फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल है, तो हमेशा अपने आने वालों को दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। जी आबिद भाई। जी सज्जाद भाई, बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है। आपके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ जाएगी, तो और आपका बहुत एक अहम रोल है हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी कैलगरी में। आपको अल्लाह ने एक अच्छा नाम दिया है और लोग आपके प्रोग्राम में आना पसंद करते हैं। कोई भी मेरे ख्याल में आज तक जिसको आपने बुलाया किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम निकाल के आपके पास आते हैं सब लोग। तो बड़ी एजाज की बात है आज हम यहाँ पर आपके पास मौजूद मेरे हैं लिए आपके भी प्रोग्राम में। बड़ी मोहब्बत आपकी, मेरे लिए भी बड़ी कह लीजिए कि एक मान की बात है। आई फील सो प्राउड कि आज आप तशरीफ लाए, जुबैर नबी साहब तशरीफ लाए एक खास मौजू पे बात करने के लिए, क्योंकि आज का जो सामिर मोहतरम जो मौजू है ना, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बड़ा खास मौजू है, और आज का जो मौजू है वो इस हवाले से है कि कहीं ना कहीं जब कोई हालात आम जिंदगी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ हालात ऐसे नजर आते हैं कि हम उस माहौल से फरार चाहते हैं, उस माहौल से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा होता है, ये एक मैं छोटे पहलू पे बात कर रहा हूँ, इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअली। लेकिन जब ये मुल्की लेवल पे ऐसा होता है कि खासकर वो तबका नौजवान जो कि एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है किसी भी मुल्क के लिए, और जब आपका नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो आज के नौजवान को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है कि पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर है, पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर है, उसके पीछे पसे पर्दा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी रीजंस हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि जुबैर नबी साहब और आबिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल मेरे दोनों मोहतरम मेहमानों से ये है कि आपने क्यों मुल्क छोड़ा। जुबैर साहब आपसे शुरू करूंगा। मेरा मुल्क छोड़ने की दो वजूहत थी जी। मैंने अपनी वकालत के दौरान, अपनी जॉब के दौरान पूरा दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में जाता रहा, और अगस्त का महीना चूंकि लॉ में छुट्टियां होती हैं, अदालतें भी बंद होती हैं, यूनिवर्सिटी भी बंद होती हैं, तो मैं अमूमन बैरून मुल्क चला जाता था और मैंने सारी दुनिया घूमी है। तो मेरे वालिद साहब गांव से उठकर शहर में आ गए सिर्फ मेरी तालीम की खातिर। मैं उनका इकलौता बेटा था, तो मेरी तालीम की खातिर उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारी छोड़ी। अच्छा जी। जहाँ के हम गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार थे, तो वहां से मेरे वालिद साहब ने छोड़ा और शहर में आ गए। अच्छा। ताकि मेरी तालीम मुकम्मल हो। माशाल्लाह। फिर मैंने ये सोचा कि जब मेरे वालिद ने इतनी कुर्बानी दी है तो मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए क्यों किसी और मुल्क का सिलेक्शन ना करूं। पहले शहर सिलेक्ट किया, फिर अगला मुल्क सिलेक्ट किया। तो मैंने चूंकि मुख्तलिफ ममालिक में जाके एजुकेशन और सेहत के बारे में मेरी खास मौजू होता था कि मैं उसकी तहकीक करूं। अच्छा जी। तो फिर मैंने महसूस किया कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ बेहतरीन तालीम मिलती है। आपकी नजर में? मेरी नजर में। ठीक है। और कनाडा इसलिए बेहतर था कि कनाडा की डिग्री तमाम मुल्क तस्लीम करते हैं और कनाडा किसी मुल्क की डिग्री तस्लीम नहीं करता, सिवाय जियोलॉजी की और डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट की ऑस्ट्रेलिया की डिग्री और जियोलॉजिस्ट की पाकिस्तान की डिग्री भी ये कबूल करते हैं। अच्छा जी।
तो इसलिए मैंने सोचा कि बेहतरीन इलाके में, इसलिए मैं यहाँ 2002 में आ गया। ठीक है। और मेरे बच्चे आए, उन दोनों बेटों ने वहाँ आके तालीम हासिल की। अब माशाल्लाह वो मेरा मकसद पूरा हो गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जिससे आपने फरमाया कि आपके वालिद साहब ने आपको बेहतर तालीम के लिए गांव से शहर में लेके आए, ठीक है। अब जो आपके बच्चे, जब आपने डिसाइड किया, फैसला किया कि मुझे अब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे आपके ज़ेरे तालीम थे या अपनी डिग्री तालीम पूरी कर चुके थे? मेरे बच्चे ज़ेरे तालीम थे पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने, एक ने ICOM किया था और एक ने BCS कंप्यूटर साइंसेस किया था। उनकी हायर एजुकेशन के लिए मैं इतना वसाइल नहीं रखता था कि उनके लिए पैसे खर्च करता, लिहाजा मैंने खुद ही आना पसंद किया और मैं और मेरी बीवी दोनों आ गए और यहाँ उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। आप मुतमिन हैं इस फैसले से? मैं इस फैसले से बहुत ज्यादा मुतमिन हूँ कि दोनों माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड है, अच्छे जॉब कर रहे हैं और दोनों बहुत ताबेदार हैं। वो भी मुतमिन है? वो भी मुतमिन है। या आप इसलिए मुतमिन है कि उन्होंने अब्बा जी की बात मान ली? मेरी बात मान ली, और मैं इसलिए मुतमिन हूँ कि वो मेरा जो मकसद था वो पाकिस्तानियत भी उनमें है, जी, मुसलमानी भी है, माशाल्लाह, और यहाँ के कैनेडियन असूल भी उनके। क्या बात है, बहुत आला जी। अब मैं रुख करूँ आबिद भाई की तरफ, और आबिद भाई मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं, तो आपसे भी सेम वही क्वेश्चन है कि आबिद भाई, आपने क्यों डिसाइड किया पाकिस्तान छोड़ने का? जी, असल में मैं बड़ी गौर से जुबैर भाई को सुन रहा था, तो अपनी कहानी में थोड़ी देर भूल गया। तो मेरी जो कहानी है वो मेन वजह उसकी इकोनॉमिक है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, तो सरकारी घर में हम रहते थे, उन्हीं की तनख्वाह में गुजारा होता था। फिर 2006 में जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मुझे बैंक में नौकरी मिली। तो बैंक में 10-12 हज़ार रुपए महीना मेरी तनख्वाह थी। फिर उसके बाद हमारी जिस बैंक में मैं था वो काबुल में ब्रांच ओपन कर रहे थे, काबुल अफगानिस्तान में। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें हम वहाँ भेजते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे उनकी दोनों जुबानें भी आती हैं अफगानिस्तान की, और मेरा जो ट्राइब है, जिस ट्राइब से मेरा ताल्लुक है, वो आधा अफगानिस्तान में आधा इधर है पाकिस्तान में, बिल्कुल डिवाइड है। आप पश्तो बोलते हैं? पश्तो में बोलता हूँ। तो बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे काबुल भेज दिया। तो मेरी तनख्वाह जो है वो 12,000 रुपए से 2,500 अमेरिकन डॉलर पे पहुंच गई महीने के। क्या बात है। और मेरी उम्र भी बड़ी कम थी, तो 2006 में तो मैंने कहा अभी भी आपकी उम्र इतनी लगती नहीं है। आप सोचे फिर 2006 में, आज से तकरीबन 18 साल पहले मेरी क्या एज होगी। नहीं, आपने स्टिल गेयर लगा दी ना वहीं पे, माशाल्लाह अभी भी। तो वो जब मैंने वो 2,500 डॉलर कमाना शुरू किए और काबुल में खर्चा भी नहीं था, स्टे सारा कुछ फ्री था, तो फिर मैंने कहा यार ये तो काफी गैप है, मतलब जिस तरह मैं गुजारा कर रहा था और जितने पैसे भी मैं कमा रहा हूँ, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। फिर मैंने फैसला किया, क्योंकि काबुल का जो असाइनमेंट था वो टेम्पररी था, वो कुछ साल के बाद आपने वापस पाकिस्तान जाना होता था और फिर वापस उसी तनख्वाह में। तो इसी दौरान मैंने फिर सोचा कि कहीं और जाया जाए, तो मैंने यूके में भी अप्लाई किया और कनाडा में भी किया इमिग्रेशन के लिए। तो यूके का HSMP प्रोग्राम था किसी जमाने में, वो रिफ्यूज हो गया मेरा। अच्छा जी। और कनाडा का मेरा हो गया, तो इस तरह मैं कनाडा आ गया। ठीक है। अभी मतलब यूं कहना चाहिए कि आपके कनाडा आने में जो है वो अफगानिस्तान का हाथ है असल में। पैसा वहां पे मैंने कमाया, तो मुझे फिर लगा कि यार पैसे से इंसान की जिंदगी में काफी चस्का पड़ गया ना वो चस्का। मतलब हमने वहाँ पेशावर में उस जमाने में 2 कनाल का बड़ा घर बनाया, तो उसी पैसे से। तो वो जो, और मुझे याद है मेरे वाले साहब रिटायर हो रहे थे और हमें पता नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ जाएंगे, मतलब घर हमारा नहीं था, किसी किराए के घर में हमने जाना था। तो बस वो फिर उसके बाद लोगों को रेंट पे देने घर शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने इतनी सुनी है, हमारा पेशावर में अपना घर। अच्छा, एक अगर मैं एक लफ्ज में आपसे पूछूं कि पाकिस्तान छोड़ने की वजह क्या थी, एक लफ्ज। इकोनॉमिक। जुबैर साहब आपसे? एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो चलिए जनाब, ये तो मेरे 2 मेहमानों का किस्सा था, कहानी थी कि उन्होंने परदेश का रुख क्यों इख्तियार किया, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो आज का नौजवान है, जाहिर है कि दोनों पाकिस्तान के किसी दौर में नौजवान थे, लेकिन अब भी खैर नौजवान है, तो इन्होंने पाकिस्तान का जो फैसला किया पाकिस्तान को छोड़ने का, तो वो तो इनकी कहानी। लेकिन आज का नौजवान जो पाकिस्तान का है,
اس کے اندر یہ رجحان, یہ ٹینڈنسی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ کون سا وقت آئے اور ہم پاکستان کو چھوڑ کے ابراڈ میں چلے جائیں. یہیں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو رہنا ہمارے ساتھ پروگرام ہمارا پاکستان, سجاد مرزا کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں میرا فیوریٹ روم روم کرے سارے ٹرسٹورتھی نے گڈیاں, مرک بی ایم ڈبلیو آڈی ہونڈا اتے ٹویوٹا, پیسے کی کوئی فکر نہیں 90 days نو پیمنٹ. روم روم کرے سارے 100% فائنینس, لوکل ہے یا اسٹوڈنٹ تو گڈیاں جیوے اے ڈائمنڈ. آٹو ورلڈ سیل لے کے آئے نے ریلائبل ٹرسٹ وردی گڈیاں ود ایکسٹینڈیڈ وارنٹی آل انڈر ون روف. آٹو ورلڈ سیل بے 102 3863 54 ایونیو نارتھ ایسٹ کیلگری. www.autoworldsale.com. Call Gary Nagra 403 798 8402. ضروری سوچنا, بدیال لیگل اپنے نوے آفس موو ہو گئے ہن سویٹ 302 609 14th Street North West. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਨਾਰਥ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਫਰਮ ਹੈ ਬੜਿਆਲ ਲੀਗਲ. ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਬਾਇੰਗ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਮਸਲੇ, ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਬੜਿਆਲ ਲੀਗਲ ਲਾਅ ਫਰਮ. کال کرو 403-457-0722. Visit badiallegal.com. ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈਣ ਪੱਲਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਯੂਨੀਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਏ. ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਡ ਵੇਖੀ ਸੀ. ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਤੇ ਲਹਿੰਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ. Amazing design and quality suit ਤੇ party wears ਲਈ visit Pallavi Bridal at Unit 1109-4058 109 Avenue, Jacksonport Plaza. And bridal ਲਈ appointment book ਕਰੋ. Call 825-540-3527. ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ, ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਚਿਕਨ, ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਚਾ ਬਰੋਸ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ. ਗਰਚਾ ਬ్రో ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈਗੇ. ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਗਰਚਾ ਬਰੋਸ ਵੈਸਟ ਵਿੰਡ, ਸਾਈਮਨ ਵੈਲੀ, ਜੈਕਸਨਪੋਰਟ ਐਂਡ ਏਡਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗਰਚਾ ਬਰੋਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. Garcha Bros. Visit a store near you. You are listening to Hamara Pakistan. Where Pakistani traditions come alive. جی بہت شکریہ تمام سننے والوں کا. پروگرام ہمارا پاکستان, سجاد مرزا کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. آج میرے جو مہمان ہیں وہ جناب زبیر نبی صاحب اور عابد خان صاحب ہیں. آج کا جو موضوع ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے, پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آج کا نوجوان ہے پاکستان کو کیوں چھوڑنے پر مجبور ہے. پہلے بھی لوگوں کے اندر رجحان تھا, ٹینڈنسی تھی, لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ یہ رجحان پاکستان میں بڑھ چکا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے ریزنز کیا ہیں, اس کے لیے میرے دو مہمان جناب زبیر نبی صاحب اور عابد خان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو زبیر صاحب اور عابد بھائی, ہم ذرا گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. آپ کے خیال میں آج کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان کیوں چھوڑ رہا ہے, اور یہ رجحان بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی زبیر صاحب. یہ جو ہے نا مائیگریشن اور امیگریشن, مائیگریشن ہے کسی ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانا. اچھا جی. اور امیگریشن اسپیشلی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا. ٹھیک ہے. یہ سدا سے انسانی فطرت میں شامل ہے, مائیگریشن اور امیگریشن دونوں. اچھا جی. اس لیے کہ یہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے بہت سی جو مخلوقات ہیں وہ باقاعدہ مائیگریشن کرتی ہیں موسم کے لحاظ سے, جی جی, خطے کے لحاظ سے, خوراک کے لحاظ سے. کہیں سیلاب آ گیا وہاں سے مائیگریٹ کر گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح کا اشرف المخلوقات کی بہت سی وجوہات ہیں جو مائیگریشن میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے معاشی, نمبر 2 ہے معاشرتی, نمبر 3 ہے موسم. اچھا, دونوں کو ذرا اگر آپ ڈیفائن کر سکیں, معاشرتی اور سماجی. معاشرتی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کسی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اس کی رائیولی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ ہے, وہاں ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے, یا ایک قبیلہ اپر ہینڈ ہو گیا ہے, دوسرا قبیلہ سپریس ہو گیا ہے, تو پھر وہ سپریس قبیلہ جو ہے وہ وہاں سے نکل کے دوسرے علاقے میں جانا پسند کرے گا, تاکہ اس کی بہترین مثال کرد ہیں. جب صلاح الدین ایوبی نے کردوں کو
बड़ा इस्तेहकाम बख्शा, तो उसके बाद फिर लाला साहब अरेबिया का सबसे बड़ा जो टारगेट था वो थे कुर्द, कि कुर्दों को किसी तरह बाइफरकेट करना है। अच्छा। फिर कुर्दों को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ईरान, इराक और टर्की। अच्छा। उसमें से बहुत से कुर्द माइग्रेट करके बलूचिस्तान में आ गए, और आपके लिए ये हैरानी होगी कि बलूचिस्तान के 90% बलोच जो है ना वो कुर्द हैं। ओके, अब हम पॉइंट की तरफ आएंगे। आज का जो हमारा मौजू है, तारीख पे अगर हम शुरू हो जाए तो एक पूरा काफी वक्त इसके लिए चाहिए। मुआशी है जी, कि कहीं आबादी बढ़ गई है, वसाइल कम हो गए हैं, तो वो वहां से वो माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में चले जाएंगे। फिर कुदरती आफात है, जल्जला आ गया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो लोग वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए। इसी तरह सैलाब है, साइक्लोन है, इन लोगों ने, और फिर इसी तरह एक पैदावार जब कम हो जाती है किसी रकबे की। मैंने 90 में एक पेपर लिखा था जिसमें पाकिस्तान से माइग्रेट होने के वजूहात लिखी थी। इस तरह है कि हिमालय के दामन से सैलाब जब चलता है तो 60 साल में एक जमीन से गुजरता हुआ ये समुद्र में पहुंचता है। अच्छा जी। मतलब एक जिला में अगर सैलाब वो सेम आ गई, जो सेम कहते हैं जेर जमीन सैलाब, तो वो 60 साल उस इलाके को कंट्रोल करेगा, उसके बाद वहां से आगे गुजर जाएगा। हमारे पाकिस्तान से जो लोग ज्यादा माइग्रेट हुए, नंबर 1 कश्मीर से हुए। जब वहाँ हमने डैम बनाया तो उन लोगों की जमीनें ले ली गई, उनको मुफ्ती इलाकों के परमिट दे दिए गए, तो वो वहां से बैरून मुल्क चले गए। उसके बाद फिर गुजरात की बुनियादी वजह यह थी कि गुजरात में जमीनें बहुत कम थी, आबादी ज्यादा थी, इसलिए लोगों ने वहां से माइग्रेट किया। तो मैं देखता हूँ कि 60 से पहले टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद से माइग्रेशन बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन 60 के बाद 70 के वस्त में टोबा 80% माइग्रेशन टोबा से हुई, इसलिए कि वहाँ की जमीनें जो थी वो जरखेज नहीं रही थी। ओके। वहाँ सेम आ गई थी, लोगों ने अपनी जमीनें वगैरह छोड़ी और बैरून मुल्क चले गए। ठीक है। इस तरीका से तमाम इलाकाई तौर पे देखा जाए तो जिस इलाकों में आबादी बढ़ जाती है, वसाइल कम हो जाते हैं, वहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो तारीख थी लोगों के माइग्रेट करने की या एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने की, उसकी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसकी तारीख बताई। आबिद भाई, हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन मौजू है, वो नौजवान है कि आज का नौजवान पाकिस्तान को छोड़ने पर क्यों मजबूर है। जी जी, जुबैर नबी भाई ने थोड़ी सी ओल्ड जो हमारी हिस्ट्री है वो बताई। मैं आपको रीसेंट जो बताता हूँ, आज की अगर हम बात करें तो ज्यादा पिछले 10 साल में ये जो चीज है ये गुजरात से स्प्रेड होके पूरे पंजाब में फैल चुकी है, इंक्लूडिंग सदर्न पंजाब जी। और पाकिस्तान के 2 सूबों से लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जा रहे हैं, एक पंजाब और एक पीके। इन दोनों सूबे, आपको कभी सिंध और बलूचिस्तान के लोग बहुत कम दिखाई देते होंगे जो कि माइग्रेट करते हैं। और इसकी जो वजह है, जो लोग, असल वजह पैसों की भी नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, असल वजह है इन बच्चों का शौक जो ये सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो कि आसपास अभी आप कोई बाहर चला गया, उसने बड़ा घर खोटी बना ली, ये जो चीज होती है ना। अब आपको पता है कुछ महीने पहले ये इटली से थोड़ा पहले एक कश्ती डूब गई थी जिसमें सूबे पंजाब के 300 लड़के मर गए थे। तो उसमें से कुछ जो लोग थे वो बच गए थे जिंदा और वापस आ गए अपने गांव में। वो कह रहे थे कि वो 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए दे के वो एजेंटों के जरिए गए थे। अब किसी के पास 50-60 लाख रुपए, वो गरीब तो नहीं होता ना, इतने पैसे वो दे के गए हैं। वहां पे लीबिया गए हैं, लीबिया से कश्ती के जरिए वो इटली जा रहे थे। तो एक तो इकोनॉमिक रीजन भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान की 64% आबादी, 64%, 25 करोड़ आबादी है ना, 64% बनेगा आपका कोई 15-16 करोड़, ये 35 साल से कम है। पाकिस्तान की 75% पॉपुलेशन जो है वो 40 साल से कम है। 75% पॉपुलेशन मतलब सिर्फ 25 लोगों की उम्र 40 साल से ज्यादा है। जी जी।
تو اتنے زیادہ تعداد میں نوجوان ہیں اور سارا دن یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ایک کریز آیا ہوا ہے. اکنامک ون ریزن، لیکن میرے خیال میں بڑا ریزن ہے سوشل میڈیا اور ان بچوں کا شوق، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ان کی جو پیسے دے کے جا رہے ہیں. غریب زمینیں، مطلب یہ زمینوں کے مالک ہیں یہ جو لوگ اللیگل جاتے ہیں. یہ اس طرح نہیں، اس میں سے بہت سارے واپس آ گئے ہیں جو کہ وہ ان راستوں پہ جا کے کچھ مر گئے ہیں. وہ جو اللیگل جب آپ جاتے ہیں ترکی اور ایران اور بہت سارے اس میں مر جاتے ہیں، کچھ واپس آ جاتے ہیں. اور ریزن کیا ہے؟ ایک تو یہ ریزن سوشل میڈیا ہوگی، اس کے علاوہ آپ کی نظر میں اور کون سا سب سے بڑا فیکٹر ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنیاں ہوں ابھی، اور یہ دیہی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں. شہروں کے لوگ آپ نے بڑے کم دیکھے ہوں گے. اب پنجاب کے جو ابھی پنجاب میں اب گجرات یا جو یہ پنجاب کافی ترقی کر گیا ہے، ان کو آپ دیہی کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ جو بڑے شہر ہیں لاہور یا ملتان یا فیصل آباد، یہاں کے لوگ نہیں جا رہے. یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں. خاندانی مسئلے بھی ہوتے ہیں. ایک وجہ روزگار کا بھی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ مجھے لگتی ہے وہ مایوسی ہے. ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اگر ہم اس ملک میں رہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اکنامک سچویشن بڑی خراب ہے، پولیٹیکل سچویشن بڑی انسرٹن ہے. تو یہ ساری وجوہات بھی ہیں. جب بھی آپ ٹی وی آن کرتے ہیں، ارشد ندیم کے واقعے، ارشد ندیم نے جو میڈل جیتا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملی ہے پچھلے چند مہینوں سے؟ مسلسل اکنامک لحاظ سے بھی کوئی آپ کو ایسی خبر ملتی ہے جس سے انسان مایوس ہوتا ہے، جو ینگ نوجوان؟ بالکل یہ ساری بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا، ابھی جو آپ نے شہروں کی بات کی، دیہی علاقوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب تو میرا ذاتی طور پہ جو ایکسپیرینس ہے، لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے اور وہاں سے پتہ بھی چلتا ہے، اب تو شہر کے لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنا گھر بار پراپرٹی بیچ کے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں. اب نوجوان جو ہے، ریگارڈ لیس کہ وہ کسی متوسط گھرانے سے اس کا تعلق ہے، کسی مطلب کچھ اعلیٰ سے ہے، یا ایک غربت والی لائن پہ وہ آ رہا ہے، جس پہ بھی ہے، لیکن ہر بچہ، وہی بچہ وہاں پہ نوجوان وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے جس کی بساط نہیں ہے، جس کی پہنچ نہیں ہے. ادروائز اکثریت آپ دیکھیں، ریگارڈ لیس کے گاؤں سے تعلق ہے، شہر سے تعلق ہے، وہ اکنامکلی کیسا ہے، ہر بچے کا رجحان. میں بھی پچھلے دنوں ایک پاکستان میں ایک پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کلاس اپنی میں ایک سروے کروایا پوری کلاس میں. تو اب کلاس میں انہوں نے کہا جی کہ کون کون بچہ جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد، FSC کرنے کے بعد. 99% ان کا جو ریزلٹ ہے وہ یس میں، جی میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو اس کے پیچھے آخر وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بظاہر، اب نوجوان جو ہے وہ اکنامکلی کتنا پریشان ہوگا، اس کے والدین جو ہیں، موسٹلی جو نوجوان ہے وہ پاکستان پہ اپنے جو پیرنٹس ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ. تو بہرحال آپ کا پوائنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگلا پوائنٹ زبیر صاحب میں آپ سے لینا چاہوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. Your vibrant journey through Pakistani heritage. It's Hamara Pakistan with Sajjad Mirza. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ. ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ. ਕੈਲਗਰੀ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦਵਾਈ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਸ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ. ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਲਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 2735 37th Avenue Northeast. For flyer details visit Calgary Wholesale Cash and Carry Facebook page. ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਵਿਗਾੜਤੀ ਆ. ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰੂਫਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ. Roofing, siding, soffit, fascia repair ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ. ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ. ਕਾਲ ਹਰਮਨ at 5877283333 587 728 3333 और गुरदीप at 587 724 3333 587 724 3333. The Indian Society of Calgary पेश करते हैं गणेश उत्सव एंड बॉलीवुड कॉन्सर्ट 7 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 3 से रात 9 बजे तक जेनेसिस सेंटर में. यहाँ पर होंगे डांस परफॉर्मेंसेस, ट्रेडिशनल म्यूजिक, डिलीशियस स्नैक्स एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट बाय बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मीत जैन.
اسائنڈ سیٹنگ کے لیے ٹکٹ صرف $15 میں، جسے آپ بعد میں ایز فوڈ واؤچر ریڈیم کریں۔ ٹکٹ بکنگ کے لیے وزٹ waytexonline.com اور سرچ کریں گنیش اتسو اور کال دیویش اوبرائے at 403-671-8969۔ Welcome to Hamara, Pakistan. Your connection to Pakistani culture with your host, Sajjad Mirza. جی ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید اس پروگرام میں کہتا ہوں جس کا نام ہمارا پاکستان ہے، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زبیر نبی صاحب اور عابد خان صاحب، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کہ آج کا پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان چھوڑنے پر کیوں مجبور ہے۔ تاریخ کی بھی بات کر لی، عابد صاحب نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا اور مایوسی لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر جو ہے، یہ مایوسی کہیں سے بھی آ سکتی ہے، آپ کے دائیں بائیں ماحول سے بھی آ سکتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، آپ کے پیئرس کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، ایک آپ کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو زبیر صاحب، آپ کے خیال میں کیا بڑا فیکٹر ہے جو نوجوانوں کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ اصل میں ہمارا آج کا جو بہترین سوال ہے نا، یہی ہے کہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شرح پیدائش دنیا میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل میں 2% شرح پیدائش ہے، جبکہ پاکستان میں 1.9% شرح پیدائش ہے۔ جی جی۔ اس کے مقابلے میں آپ ایران میں دیکھیں 0.7، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں 0.7۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ پاکستان کہنا میں چاہتا ہوں کہ ہماری بے ہنگم آبادی جو ہے نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ہمارے وسائل وہی ہیں، فیملی پلاننگ نہیں ہے ہمارے، فیملی پلاننگ قطعی نہیں ہے۔ اوکے۔ اور اس میں دوسری طرف ہم جائیں تو دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے امیگریشن زیادہ ہوئی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ 2017 میں جی انفلیشن ریٹ تھا 8%، اور وہاں سے بڑھتا بڑھتا یہ 26% تک چلا گیا جنوری میں، اس سال جنوری میں۔ جی جی۔ اب انفلیشن ریٹ جو ہے 9.7 ہے، جو موڈی کی پرسوں کی ریٹنگ آئی ہے 9.7 ہے۔ جی جی۔ اس عرصے میں جو انفلیشن ریٹ بڑھا، ملازمتیں کم ہوئی، مواقع کم ہوئے، تو اس لیے یہ 2 سال میں ہماری امیگریشن بہت زیادہ ہوئی۔ ہماری ٹوٹل امیگرینٹ آبادی جو ہے نا دنیا میں، جی جی، وہ ہے 99,65,000، جی جی، جبکہ اس کے یہ بنتی ہے 2.5% پاکستان۔ اچھا جی۔ جبکہ چائنا کی 3% ہے، امریکہ کی 1.7% ہے امیگریشن، ان کی جو ریشو ہے۔ اسی طریقہ سے آپ انڈیا کی دیکھ لیں، انڈیا کی ہم سے دگنی ہے مائیگریشن، جی جی، امیگریشن۔ تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امیگرینٹ کیوں ہے، ہمیں ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے ذہین لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ یہی تو سوال ہے بھائی یہ جان، سوال ہے کہ بنیادی طور پہ میرا یہی سوال ہے، آج کی ہماری ڈسکشن بھی یہی ہے بھائی جی، کہ نوجوان کیوں چھوڑ رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ جس عابد بھائی نے کہا جی کہ سوشل میڈیا، مایوسی، پھر ابھی آپ نے بات کی کہ وہاں کا ایک تعلیم یافتہ نوجوان جب وہ جیسے بھی ہے کام کر کے یا گھر بیچ کے جیسے بھی وہ بیچارہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ اس کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں مل رہی، اگر جاب ملتی ہے تو اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اور جو اس نے ڈگری لی ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ، کئی مثالیں ایسی ہمیں نظر آتی ہیں پاکستان میں کہ لوگ اعلیٰ تعلیم لے کے، کوئی ویٹر ہے، کوئی بیچارہ کچھ کام کر رہا ہے، کوئی ریڈی لگا رہا ہے، کوئی شربت کی ریڈی لگا رہا ہے، کوئی پھل کی ریڈی لگا رہا ہے، اور اس پہ میں نے بھی 1-2 دفعہ پاکستان میں جب گیا ہوں، میری بھی ملاقات ہوئی، وہ بندے نے M.Phil کیا ہوا تھا زولوجی میں، جاب ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیا کریں وہ؟ اب باہر جانے کا چکر، جو باہر جانے کے لیے وسائل ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کیا کرے وہ؟ تو آج ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ روٹ کاز کیا ہے جس کی وجہ سے آج کا نوجوان پاکستان چھوڑنے پہ مجبور۔ عابد بھائی جی سجاد بھائی، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے کچھ سال پہلے تک دیہی علاقوں کے لوگ جاتے تھے، لیکن یہ جو کووڈ کے بعد سچویشن چینج ہوئی نا، ابھی جس طرح آپ نے کہا شہروں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، اچھے خاصے کھاتے پیتے، جن کی جابز ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ بھی ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہیں۔ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، اور جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں۔
اس کی وجہ انسرٹینٹی ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اکنامک انسرٹینٹی ہے. ہر وقت آپ کو جب ٹی وی آن کرتے ہیں پاکستان کا کوئی چینل, وہ یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے یا ابھی ہو جائے گا. یہ پچھلے سال پورا اس پہ گزرا ہے کہ وہی دیوالیہ. تو کوئی بزنس کرتا ہے جس کا ابھی کتنے پاکستانیوں نے یہاں سے پیسے بھیج کے ڈی ایچ اے لاہور میں پلاٹس لیے, بیریا ٹاؤن لاہور میں پلاٹس لیے, ان کی ساری انویسٹمنٹ آدھی ہو گئی ہے. جتنے پیسے انہوں نے بھیجے تھے اب اگر وہ پلاٹ بیچتے تو اس کے آدھے بھی اس کو نہیں ملتے. تو یہ سب کچھ یہ ڈفرینٹ وجوہات ہیں, انکلوڈنگ اکنامک اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پلس آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جس طرح زبیر نبی صاحب نے کہا بہت زیادہ لوگ ہیں, کرائم میں بہت اضافہ ہو گیا. لاہور شہر پورے پاکستان کا میرے خیال میں بڑے شہروں میں سب سے محفوظ ترین شہر تھا, لیکن ابھی لاہور میں چوری چکاری عام ہو گئی ہے. روزانہ آپ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ وارداتیں ہوتی رہتی ہیں, چوری کی, موبائل سنیچنگ کی, یہ عام چیز ہو گئی ہے. بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہو گئے ہیں جس سوشل میڈیا پہ بہت بڑا چڑھا کے پیش کیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا اہم رول ہے یہ سب کچھ, یہ ماحول بنانے میں. دوسری جو وجہ ہے نا وہ پاکستان میں تعلیمی نظام ہے, جہاں پر آپ ڈگری لے لیتے ہیں لیکن آپ کو آتا کچھ نہیں ہے. یہاں جب میں کینیڈا میں آیا تو 2011 میں, تو میں نے دیکھا کہ ہر کوئی انٹرپرینیورشپ پہ زور دے رہا ہے کہ اپنا کاروبار شروع کرو, سیلف امپلائمنٹ پہ. تم جاب تلاش مت کرو, تم خود کچھ کرو جس سے تم پیسے کماؤ. ٹھیک ہے, یہ چیز پاکستان میں ہے ہی نہیں. یہاں پر آپ اگر کوئی بزنس خریدتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کل کو کہتے ہیں کہ میں نے سب وے خریدا, تو آپ نے صرف تھوڑے سے پیسے دینے, باقی سارے پیسے آپ کو حکومت دیتی ہے لون کے ذریعے. ہر بینک ریڈی ہوتا ہے آپ کو سب وے خریدنے کے لیے پیسے دینے کے لیے. آپ سب وے لیں اور یو کین بی سیلف امپلائڈ, آپ اپنا بزنس شروع کریں. آپ گھر خریدتے ہیں, آپ کو حکومت لون دیتی ہے کہ گھر خریدو, کرائے کے گھر. پاکستان میں لون ملتا ہے؟ پاکستان میں لون نہیں ملتا انلیس آپ کی بہت اوپر کسی بینک والے کے ساتھ جان پہچان ہو. بینک والے سے یا پھر اس سے بھی اوپر؟ بینک میں اگر پہچان ہو تو, کیونکہ آپ سابق بینکر رہے, ابھی بھی آپ بینکنگ کے پروفیشن میں. مطلب پاکستان میں اگر آپ بینک میں جاتے ہیں, اگر آپ کسی کو نہیں جاتے تو چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا کام بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ مینیجر کو جانتے ہیں تو بغیر آپ جائیں گے سیدھا اس کے آفس میں, وہ پیسے آپ کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تو آپ نے لائن میں رہنا ہے, 2-3 گھنٹے ویٹ کرنا ہے. وہ ہمارے کلچر ہے سفارش کا, اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا نوجوان کو مایوس کر دیتی ہیں. نادرا کے دفتر میں آپ باہر کھڑے رہتے ہیں. صبح آپ 7 بجے جاتے ہیں, 4 بجے آپ گھر جاتے ہیں. پاسپورٹ کے اپلیکیشنز لوگوں کی ارجنٹ, جو 1 ہفتے کا پاسپورٹ ہے وہ 7 مہینے کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو نظام ہے نا وہ کرپٹ ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال بالکل معاملہ الٹا چل رہا ہے. 2023 میں 16 لاکھ پاکستان چھوڑ کے گئے. یہ چین اور انڈیا سے بھی زیادہ تعداد ہے. چین اور انڈیا کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے. جتنے لوگ وہاں سے باہر گئے اس سے زیادہ ہمارے ملک سے باہر گئے ہیں. تو یہ, اور اس سال 2024 میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی. تو 20 لاکھ کا مطلب کیوں پہنچ جائے گی؟ آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ معاشی صورتحال یا ایک یوں کہہ لیجیے اکنامیکلی ہمارے اندر کوئی اتنی سٹیبلٹی نہیں ہے, یہ تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن زبیر صاحب, ہماری جو حکمرانوں کی اگر ہم بات کریں, گاڈ لیس کون سی پارٹی ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, کیونکہ اگر ہم 15, 20, 25, 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں ساری جو ڈور ہے وہ رہی ہے. لیکن آج جو ہمارا ملک یا ہمارے آج کے بچے, آج کے جو نوجوان ہیں, اس نہج پہ جو پہنچے ہیں کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں. ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں, ان کا اس کے اندر کتنا رول ہے؟ کیا یہ انہی کا ایجنڈا تو نہیں ہے کہ لیٹ دم گو آؤٹ؟ بچوں, جتنا بھی ہمارا پڑھا لکھا بچہ ہے, جس طرح گاؤں کی اگر ہم بات کریں نا, کہ گاؤں میں ایک دور ہوتا تھا, پی ٹی وی کے بہت سارے ڈراموں میں یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی, جو چودھری تھا گاؤں کا یا جو وڈیرا تھا, وہ بچوں کو پہلی بات ہے پڑھنے نہیں دیتا تھا.
اگر کوئی بچہ پڑھتا تھا تو اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے تھے. ریزن کیا کہ اگر یہ بچہ پڑھ گیا کل تو یہ بچہ ہمیں کنفرنٹ کرے گا, ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. کہیں ہمارے سیاست دانوں کے اندر ایسی سوچ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بالکل حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے پاکستان کے کہ جس کی وجہ سے ہر نوجوان پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا. گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ਪੈਂਜੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਜੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, PNP, ਨੈਨੀ ਜਾਂ PR ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦਾ 100% ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. PR ਕਾਰਡ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੈਂਜੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 4036721313 403-672-1313. ਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, the name you can trust. ਦਲੇਰ, ਸਿਰੜੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਦਿਓ. ਕਾਲ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਇਰ. ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ. ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਧੜਲੇਦਾਰ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ. ਫੋਨ 4037178880 403 717 8880. ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ. 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਮੂਰੇ ਫॉर ਸੇਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਡੈਡ, ਅੱਜਕੱਲ ਫॉर ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ. ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਚਾਹਲ ਤੇ ਹੈਪੀ ਟੂ ਲਰਨ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕਰੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਰੀਲੈਕਸ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਮਲਟੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਰਮਨ ਚਾਹਲ ਤੇ ਹੈਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਘਰ ਵੇਚਣ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰਮਨ ਚਾਹਲ 4039222000 ਤੇ ਹੈਪੀ ਢਿੱਲੋਂ 4036670012. जी, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हमारा पाकिस्तान. आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नौजवान आज की तारीख में, आज के दौर में पाकिस्तान छोड़ने पर क्यों मजबूर है, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं, कौन से फैक्टर्स हैं. इस पर बात करने के लिए जुबैर नबी साहब और आबिद खान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है. तो जुबैर साहब, आप क्या कहेंगे? अभी मैंने सियासत के हवाले से तो बात की, हुक्मरानों के हवाले से भी बात की. आपकी नजर में माशाल्लाह आपने बहुत सारा वक्त पाकिस्तान में गुजारा. इसकी वजूहात बताएं, कोई अपना जो मतलब नुक्ता नजर दीजिए कि कौन से फैक्टर्स हैं आपके ख्याल में. जनाब, हमारे चंद हुक्मरान तो चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कोशिश भी की कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर जाएं और उनको मुलाजमतें मिलें. उसका उन्होंने क्रेडिट भी लिया. और असल में ये है कि हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल नहीं है. अच्छा. और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात है कि एक आदमी जाता है बाहर, वो वापस भी आना चाहता है. वो वापस इसलिए नहीं आ सकता कि उसको आबाद करने के लिए सेफ्टी नहीं है. पाकिस्तान में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि वो वापस पाकिस्तान जाए तो वहाँ वो उसी तरह की जिंदगी गुजारे जिस तरह की महफूज जिंदगी यहाँ गुजारा है. उसका सरमाया डूबने का अमकान ज्यादा होता है. उसके अलावा एक चीज ये है, उसकी सेफ्टी भी थोड़ी सी कम हो जाती है. जब हम बाहर का कोई चक्कर लगा लेते हैं तो जो इस किस्म के लोग होते हैं, जो मतलब आपको मालूम ही है कि जो वो तो वहाँ कार भी नहीं चला सकता जी. हाँ जी. इस तरह उसकी जो ट्रैफिक है वही बेहंगम होती है. नहीं, कार के अलावा भी उसकी लाइफ भी सेफ नहीं है, उसके बच्चों की लाइफ भी सेफ नहीं है. लाइफ सेफ नहीं है ना, कि ना उसको ड्राइविंग करनी दी जाती है, करने का उसको मौका मिलता है, ना ही उसको वहाँ सरमायाकारी करने का महफूज मौका. जुबैर साहब, मैं किसी और हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो ठीक है, आपने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी सेफ्टी नहीं है. सेफ्टी, उसकी जान की सेफ्टी नहीं है. जो ही किसी को पता चलता है जी कि जुबैर साहब कनाडा से आए, सज्जाद कनाडा से आए या आबिद खान साहब कनाडा से आए, तो लोग आपके फौरन पीछे लग जाएंगे. बिल्कुल सही बात. तो आपका अच्छा मोबाइल, आपका वॉलेट, वो फिर अल्लाह की आस है, अल्लाह की कोई अच्छा काम आपके काम आ जाए तो आ जाए. अदरवाइज वहाँ पे हालात जो है वो बहुत अजीबोगरीब किस्म के हो चुके हैं. अनहाइजेनिक. उसके अलावा वहाँ का सरमाया डूबने का बहुत ज्यादा अंदेशा. जी जी. वहाँ का जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है. रेड टेपिंग जिसको कहते हैं, रेड टेपिज्म. नहीं, वो आपसे तो नहीं है जी. मैं अगर कहूँ, मुझे 18 साल हो गए हैं. मेरा ख्याल है कि अब जो मीडिया ने इस चीज को ज्यादा एक्सपोज करना शुरू कर दिया, तब हमें फील होता है कि चीज ज्यादा होगी. मुझे लगता है कि शुरू से ही ये काम चलते आ रहे थे, चल रहे हैं और शायद चलते रहे.
تو عابد بھائی آپ کیا کہیں گے سوال؟ جی سجاد بھائی، میں نے کہا کہ ان ساری نیگیٹو چیزوں میں ایک پازیٹیو چیز بھی اس سے ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فورن ریمیٹنس ریکارڈ پہ پہنچ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت کا ٹوٹل خرچہ ہوتا ہے نا، سارا کچھ ملا کے وہ $80 بلین ہوتا ہے. ہم کماتے ہیں ایکسپورٹ سے، جو چیزیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل سے جاتی ہیں ان سے $30 بلین کماتے ہیں، اور ہماری فورن ریمیٹنس پہنچ گئی ہے $30 بلین پہ. تو ہمارا جو گیپ ہے نا خرچہ اور آمدن، اس میں 20 بلین کا گیپ ہے. اور آپ سوچئے 30 بلین فورن ریمیٹنس جو میں اور آپ ویسٹرن یونین کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں، یہ ٹوٹل 30 بلین تک پہنچ گیا. دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں، یہ پلس پوائنٹ آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا پلس حکومت کے لیے، حکمرانوں کے لیے، پاکستان کے لیے. آپ دیکھیں، آپ پیسے بھیجتے ہیں اپنی فیملی کو، وہ پیسے لا کے دکان میں چیزیں خریدتے ہیں، دکاندار کی دکان چلتی ہے، پھر دکاندار اپنے کسی اور جہاں سے مال منگواتا ہے وہاں سے وہ چیزیں منگواتا ہے. پورا ایک اکنامک سائیکل چلتا ہے. آپ کی یہاں سے جو پیسے آپ بھیجتے ہیں، وہ پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹ پہ گھر بنتا ہے، گھر سے کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ مزدور کام کرتے ہیں. پورا ایک اکنامک سائیکل چلتا ہے آپ کے پیسے سے. $30 بلین فورن میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان بیچتے ہیں. اتنی بڑی آپ کی کنٹریبیوشن، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے زبیر صاحب اور عابد صاحب، کہ ابھی تقریباً 10 بجنے والے ہیں. 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا. یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے جس کے لیے میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کا ٹائم جو ہے بہت کم تھا. تو لیکن آپ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں خوبصورت جو گفتگو کی، جو آج کا موضوع تھا اس پہ آپ نے بات چیت کی. تو بس چند ایک لفظوں میں، ڈیٹیل میں نہیں، آج کی جو گفتگو اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا میسج کیا ہوگا آج کے ٹاپک کی مناسبت سے؟ میرا بنیادی میسج تو یہی ہے کہ پاکستان سے ہم باہر بستے ہیں لیکن پاکستان ہمارے اندر بستا ہے. تو ہمیں بینگ پاکستانی اپنے ملک کے لیے مایوس نہیں ہونا، اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہے. تو اس نوجوان کے لیے کیا پیغام ہے جو پاکستان میں مایوس بیٹھا ہے، ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے، جاب نہیں ہے اس کے پاس، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، بہنوں کی شادی کرنی ہے، ابا جی بیمار ہیں، ماں جی کے لیے دوائی لے کے آنی ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ہمارا پاکستانی سسٹم بدلنا چاہیے. ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے پاس ڈگری ہے، کوئی فن نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. ہنر مندی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. نہیں، ڈگری سے ہنر علیحدہ ہے؟ کوئی ڈگری علیحدہ ہے، یا تو پھر آپ ڈگری لے لیں، یا پھر کسی کوئی جو ہنر والا کام ہے وہ ہنر والا. دیکھیں یہاں سیٹ ہے، سیٹ میں موچی سے لے کر ہیئر کٹر سے لے کر نرسنگ سے لے کر ایک جیٹ پائلٹ تک کے بندے جو ہیں انہیں سیکھتے ہیں سیٹ میں. اسی طرح ایڈمنٹن میں ایک ادارہ ہے، وہاں سے سیکھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب میں 472 ہنر کے ادارے ہیں، بلوچستان میں 480 ادارے ہیں جو ہنر سکھاتے ہیں. زبیر صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے جو جیٹ پائلٹ کی بات کی، ہمارے جو فائٹر پائلٹ ہیں، پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کا دنیا بھر میں نام ہے، ہمارے فائٹر پائلٹس کا دنیا بھر میں نام ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی تو ایک ہے نا. لیکن یہ کہ نظام والی جو آپ نے بات کی ہے نا، اصل میں ہے بہت کچھ پاکستان میں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا اس کی ضرورت. عابد بھائی آپ کیا کہیں گے آخر؟ جی، میں زبیر بھائی کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پاکستانی نوجوان کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ نوکری دیکھنے کی بجائے سیلف امپلائڈ بنے، کوئی اسکل سیکھے. کوئی کار میکینک بھی جو ہے وہ بینک میں نوکری، بینک مینیجر سے زیادہ پیسے کماتا ہے. عابد بھائی، ایک بندہ ایم فل ماسٹر ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے، اب وہ کیسے، اب یہاں پہ آ کے جب ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں تو ہم وائٹ کالر جاب چھوڑ کے آئے تھے وہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ہمیں اسٹور پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا، گیس اسٹیشنز پہ بھی، کیبس بھی، سیکورٹی کی جاب بھی کی. لیکن انفارچونیٹلی وہاں کا جو ہمارا نوجوان ہے اس کا مائنڈ سیٹ ایک ڈفرینٹ ہے. تو اب اس کو اس طرف لے کے آنا کہ آپ گاڑی کے میکینک بن جائے، تو میرا نہیں خیال. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ایک ٹیوشن پڑھانے کی ایک اکیڈمی شروع کریں. ٹھیک ہے، آپ ایک ٹیوشن پڑھائیں، ٹیوشن پڑھانے میں کوئی خرچہ نہیں آتا. آپ پھر اس ٹیوشن کو ایک اسکول کے لیول پہ لے جائیں. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ
यहाँ पर कितने पाकिस्तानी है, बैक होम वो कुछ और करते थे, यहाँ के उन्होंने कुछ और शुरू कर दिया, वो जो अपनी फील्ड है वो कम्प्लीटली छोड़ दी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वो कई गैस स्टेशन के मालिक हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, वो हैं डॉक्टर्स, तो ये सारा कुछ है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद खान साहब, आपका भी। जुबैर नबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला मेरे सुनने वालों के लिए। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार था। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जनाब आबिद खान साहब और जुबैर नबी साहब। आज हमने बात की कि पाकिस्तान का नौजवान, आज का नौजवान है, पाकिस्तान को क्यों छोड़ने पर मजबूर है, जिसकी बहुत सारी वजूहात अपने अपने अंदाज में इन्होंने बयान करने की कोशिश की। वक्त बहुत कम था, टॉपिक बड़ा वसी था, तो इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। आपसे लेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सज्जाद मिर्जा को दीजिए इजाजत।